হলো এটা কি হলো দেখি না কি হয় কি হলো তোরা কাজে বাজে দেখাচ্ছি ছানবিন কত কি হয় यार এই যে আবা মিলে আবা আরে সালা কচু পাতা আয় খালে নাই মরে কি হবে কচু পাতা में আবা খায় যে কি হবে এখন কচু পাতা में আমরা খালে কি মরি जाला বেহুশ হবে হয় পায় देख तो आरो गरम है ना पूरा कोई अच्छा इतना गरम है यार माथा पर से पानी गिरছে रे पानी गिरছে हां तो ये ये पानी हिला लिखी जाए की हो रे घेटा में देखते खुला खुला हो जाए पगला गरम में आम खाले की घाम पानी ना होला कने की होला पानी गिर नमक पानी লাগছে निकास চলছে না तेरे लिखी बात का धुप धुप करते আচ্ছা ছানবিন কত কোন একটা পাবে না তো কোন নাই করছে স্যার এটা কি লাগে এটা কতটা মিললে এই যে অফিসে কি করেন পরীক্ষা বেমার কি এখন নিকলাতে লাগবে পরীক্ষার কত লাগবে স্যার এখন ইয়ার রিপোর্ট দেখাতে লাগবে জলদি সে এখন मैं काट टान तो এটা দেখতে লাগত না কি প্রবলেম है তুই চুপচাপ থাক তো আল্লাহ না কবি তুমি কি হরে का प्रॉब्लम का ये है इसमें कंप्लेंट এটাই তো মানে যাই নাই দেখা তো ভালো হবে কি এটাই তো মানে देख तो हम बताई नहीं देखा रहे तो वो बेहोश हो जाके उमरिया है रे तो बुरा है खाइला कहां के रात में